प्यार दाए रिश्ता, प्यार दाए रिश्ता हर साल निभाना है। जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना है। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा। जरा झूम के बोलो আজি শান্তিপুৰ মছজিদত সমবেত হোৱা সন্মানীয় ব্যক্তিসকল, মহাপুৰুষ যাক ইছলাম ধৰ্মৰ ৰসুল বুলি কোৱা হয়, সেই ৰসুল হজৰত মহম্মদৰ জন্মদিন উপলক্ষে আজি সমগ্ৰ মৰাণগুৰি যি শোভাযাত্ৰা বা পদযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে, সেই পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো ৰাইজলৈ মৰাণ পৌৰসভা তথা আমাৰ এই ৱাৰ্ড, যিটো ৱাৰ্ডত আমাৰ মছজিদটো আছে, সেই ৱাৰ্ডৰ সকলো সদস্যৰ পৰা আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। পৃথিৱীৰ যিকেইটা প্ৰধান ধৰ্ম আছে, সেইকেইটা ধৰ্মৰ ভিতৰত অন্যতম ইছলাম ধৰ্ম। ইছলাম ধৰ্মৰ উদ্দেশ্য হ'ল শান্তি। সমগ্ৰ পৃথিৱীত বসবাস কৰা সকলো ধৰ্মৰ, সকলো জাতিৰ ৰাইজ, সকলো ধৰ্মৰ যি জনসাধাৰণ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। আজি এই শোভাযাত্ৰাত, আমাৰ এই শোভাযাত্ৰাৰ থ্ৰুৱেদি আজি আমি আশা কৰিম যাতে আমাৰ সমাজখন শান্তি, সম্প্ৰীতি, ঐক্য বজাই ৰাখি আমাৰ সমাজখন আগুৱাই যায়, সকলোৰ উন্নতি হয়। এয়া আমাৰ কাম্য। সকলোকে পুনৰবাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাই মই আজি মোৰ এই দুআষাৰ ইমানটা সামৰণি মাৰিছো। আৰু মোৰ ইয়াত এই সন্মান যচাৰ বাবে, এই সুবিধাখন ক'বলৈ দিয়াৰ বাবে সকলোকে আন্তৰিক পুনৰবাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। ধন্যবাদ। বিশৃংখলা হ'ব নালাগে, সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে। झूम झूम के प्यार प्यार से बोलो 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 मरहबा। प्यार दाए रिश्ता, प्यार दाए रिश्ता हर साल निभाना है। जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना है। जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना है। मंगिए की रब तो हुन तोड़नी कोई लोको, माल ते दौलत दी सानू लोड़नी कोई लोको। हाँ हाँ मंगिए की रब तो हुन थोड़नी कोई लोको, माल ते दौलत दी सानू लोड़नी कोई लोको। मिल गया प्यार ओदा, मिल गया प्यार ओदा की घोर कमाना है। जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना है। जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना है। मरहबा। प्यार दाए रिश्ता, प्यार दाए रिश्ता हर साल निभाना है। जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना है। जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना है। लोगी बिक जादे ए शान भी ओदी है, जिंदगी
कोई गल नहीं ए जान भी दिए हाँ हाँ लोगी बिक जाते ए शान भी दिए जिंदगी कोई गल नहीं ए जान भी दिए सब कुछ सामदनी सब कुछ सामदनी आका तो लुटाना जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना प्यार दाए रिश्ता प्यार दाए रिश्ता हर साल निभाना जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना पावे लाए पतवे ते पावे टोक दी रे पावे लखवारी ए दुनिया रोक दी रे हाँ हाँ पावे लाए पतवे ते पावे टोक दी रे पावे लखवारी ए दुनिया रोक दी रे रोक दी जश्न दा मौका जश्न दा मौका असा कर नु सजोना जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना प्यार दाए रिश्ता प्यार दाए रिश्ता हर साल निभाना जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना कोई ते कम में चंगा इस जग ते कर जाए क्यों ना फारूकी ओदे इश्क च मर जाए हाँ हाँ कोई ते कम में चंगा इस जग ते कर जाए क्यों ना फारूकी ओदे इश्क च मर जाए उंज भी ते एक दिन सा उंज भी ते एक दिन सा इस दुनिया तो जाना जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना प्यार दाए रिश्ता प्यार दाए रिश्ता हर साल निभाना जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना जश्न मिलाद सा प्यार दाए रिश्ता हर साल निभाना जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा दाता की आमद मरहबा जरा झूम के बोलो मरहबा सुना प्यार से बोलो मरहबा सुना झूम झूम
के प्यार प्यार से बोलो 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 मरहबा प्यार दाए रिश्ता प्यार दाए रिश्ता हर साल निभाना जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना जश्न मिलाद सा गज बच के मनाना मंगिए की। हेलो गाइस, আসসালামু আলাইকুম। আজি মৰাণৰ পৰা আমাৰ শোভাযাত্ৰা ওলোৱা হৈছে হজৰত মুহাম্মদৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে। दिखलाता है चांद रबीए में अव्वल का दिखलाता है चांद रबीए में अव्वल का चमकाता नजर आए आसान नजर आए तकदीर चमकने के आसार नजर आए आसान तकदीर चमकने के आसान नजर आए आसान नजर आए आसान नजर आए जब मतले हस्ती पे सरकार जैसे इकलाम का मेरे मौला दिल को तुझे रख लो आदिल को तुझे रख लो चले पैदाना दिल को तुझे रख लो आदिल को तुझे रख लो
সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আমি শোভাযাত্ৰা ওলাইছিলোঁ। শোভাযাত্ৰাটো আমাৰ শান্তিপুৰ মছজিদৰ পৰা আপোনাৰ ৰেল গেটৰ পৰা আমাৰ ডিব্ৰুগড় ৰাজা চক্ৰলৈকে আৰু ৰাজা চক্ৰৰ পৰা আমাৰ আকৌ মছজিদ পাৰ হৈ পিনে আমাৰ ডাউনটাউন স্কুললৈকে আমি শোভাযাত্ৰা ওলাইছোঁ। কিমানমান মানুহে এই ৰাজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে? ইয়াত আপোনাৰ 500মানতকৈ বেছি। আজি আমাৰ বিশ্বনবী হজৰত মহম্মদৰ জন্মদিন উপলক্ষে আজি মৰাণ শান্তিপুৰ জামে মছজিদ ইমাম আহমদ ৰাজা মছজিদৰ পৰা আমি মৰাণ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় মুখেদি আহি আমি ডাউনটাউনৰ স্কুললৈকে গৈ তাৰপৰা আমি ইয়াতে আহি শান্তিপুৰ জামে মছজিদতে আমি সামৰণি মাৰিলোঁ। তাত আমাৰ সুদূৰ শিৱসাগৰৰ পৰা আমি আমন্ত্ৰণ কৰি অনা জিকিৰ দল আছিল আৰু বিভিন্ন মৰাণৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিও আছিল আৰু লগতে আমাৰ সকলো ৰাইজে মৰাণৰ আশে পাশে থকা সকলো মছজিদৰ ইমাম যিকেইজন আছিল সকলোকে সাঙুৰি সকলোৱে আহি আমাৰ লগতে একেলগে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সুন্দৰভাৱে এইটো আমি পৰিচালনা কৰি নিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু দূৰ ভৱিষ্যতো আমি ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰি নিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকলৈও পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আহি আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰা। এই শোভাযাত্ৰাৰ বাহিৰৰ অন্য কিবা অনুষ্ঠান ইয়াত আমি বিশেষ লোৱা নাই। জন্মদিন উপলক্ষে আমি এটি শান্তিপূৰ্ণভাৱে শোভাযাত্ৰাই আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু বিশেষ একো আমি লোৱা নাই। সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে একেলগে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে, সেইটোৱে আমি কামনা কৰোঁ আৰু আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা বিচাৰিছোঁ।